It's quite an eerie feeling to walk through these streets because you don't see anybody, you don't hear any cars, you don't see anything, and most of the places have just been closed. Way more people are dying in this country than being born. A country that is closing up kindergartens and housing cares are increasing. And if nothing changes, Japan could eventually just not exist. ऐसा देश है जिसकी घटती आबादी. So hard to tie the knot. जापान के सामने एक और बड़ी चिंता है. जापान, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस और तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है, इस वक्त दुनिया के नक्शे से मिटने के रिस्क पर खड़ा है। जापान जैसे सिविलाइज मुल्क के एथिक्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की मिसाल दुनिया के अंदर दी जाती है, लेकिन ये सच है कि ये मुल्क इस वक्त अपने बदतरीन हालात से गुजर रहा है। लोग शादियां नहीं कर रहे, बच्चे पैदा नहीं हो रहे और मरने वालों की तादाद पैदा होने वालों से तकरीबन डबल हो चुकी है। और यंग लोग वर्क बर्डन की वजह से अपनी खुद की जान ले रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा और इसका कोई तोड़ ना निकाला गया तो बहुत जल्द ये मुल्क दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि इसको चलाने वाले लोग ही नहीं बचेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे। पूरी दुनिया इस वक्त इस सीरियस इशू पर बात कर रही है। एलॉन मस्क का 29 फरवरी का ये ट्वीट देखें कि जिसके अंदर इसका कहना था कि अगर कुछ नहीं बदला गया तो जापान दुनिया से ख़त्म होने वाला है। पर जो लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए ये बात इंतहाई शॉकिंग है, क्योंकि जापान ना तो किसी हालत जंग के अंदर है, ना वहाँ पर कोई बीमारी है और ना किसी पेंडेमिक का खतरा है और ना इसकी इकोनॉमी तबाह हो रही है। तो आखिर इस मुल्क को खतरा किस बात से है? इसका जवाब इंतहाई सिंपल सा है कि इसकी अपनी आवाम से। जी हाँ, जापान की आवाम शादियां नहीं कर रही, बच्चे पैदा नहीं कर रही और जो नौजवान लोग मौजूद हैं वो वर्क बर्डन की वजह से और काम के स्ट्रेस की वजह से तंग आकर अपनी खुद की जानें ले रहे हैं। और जाहिर है कि यंग पॉपुलेशन के खत्म होने के बाद पीछे सिर्फ बूढ़े लोग ही बच जाते हैं और यही वजह है कि आज जापान के अंदर बूढ़े लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुकी है। इसी वजह से आज इस मुल्क को बूढ़ों का मुल्क भी कहा जाने लगा है, जिसकी 30% आबादी तो बूढ़े लोगों पर मुश्तमिल है और इसमें से भी 20 मिलियन लोग तो 75 साल से भी ऊपर के हैं। अब ऐसा नहीं है कि जापान की पॉपुलेशन सिर्फ कुछ सालों के अंदर गिरना शुरू हुई है, बल्कि ये सिलसिला पिछले 15 सालों से जारी है। 2009 के अंदर इसकी आबादी 128 मिलियन थी, जो कि 120 मिलियन 2024 के आते आते हो चुकी है। इसका मतलब है कि 2009 से लेकर 2024 तक इसकी तकरीबन 60 लाख की आबादी ऐसे ही गायब हो चुकी है। और ये 120 मिलियन की आबादी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापान मुल्क की है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जापानीज लोग मौजूद हैं 120 मिलियन उनकी तादाद है। आबादी बढ़ना तो दूर की बात, बल्कि पैदा होने वाले लोगों से मरने वालों की तादाद तकरीबन डबल हो चुकी है और जो लोग मर रहे हैं वो बिना बच्चे पैदा किए सिर्फ बूढ़ा होकर मर रहे हैं। 2023 के अंदर यहाँ पर तकरीबन 7.5 लाख के करीब बच्चे पैदा हुए और इसी साल मरने वालों की तादाद तकरीबन 16 लाख के करीब पहुँच गई। और बिल्कुल इसी तरह से 2024 के स्टार्ट के अंदर यहाँ पर तकरीबन 3.5 लाख बच्चे पैदा हुए, जो कि बढ़ते बढ़ते तकरीबन पूरे साल के अंदर 7.5 लाख तक पहुँच गए। आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पर सूरत हाल किस कदर सीरियस है। जापान के खुद के सरकारी डाटा के हिसाब से 2050 तक किसी हिसाब से इनकी आबादी तकरीबन 100 मिलियन के करीब रह जाएगी और वो भी सिर्फ उस सूरत में कि यहाँ पर जापान के अंदर कोई जल्जला, कोई तूफान, कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई पेंडेमिक वगैरह ना आए या फिर लोग अपनी जानें लेना ना शुरू कर दें। और अगर ऐसा होता है तो ये नंबर इंतहाई खतरनाक हद तक मजीद कम भी हो सकते हैं। जापान के कैपिटल टोक्यो का फर्टिलिटी रेट 0.9 तक पहुंच चुका है, यानी ना के बराबर, क्योंकि लोग शादियां नहीं कर रहे और 2006 के अंदर इस पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ 5 लाख शादियां हुई थी और ये इनकी तारीख का सबसे कम तरीन वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये नंबर मुसलसल अभी भी कम हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का टॉक्सिक वर्क कल्चर। हम सब लोग जानते हैं कि जापानी लोग कितने ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन मसला ये है कि लेबर शॉर्टेज की वजह से इन लोगों को मुफ्त के अंदर कई कई घंटे ओवर टाइम भी करना पड़ता है। 12-12 घंटे तक ये लोग काम करते हैं और इसी वजह से ये समझते हैं कि इस काम के दौरान वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को टाइम नहीं दे सकते और बच्चे को पालने का रिस्क तो इससे भी बड़ा है। देखें, ये हकीकत है कि जापान एक महंगा तरीन मुल्क है। यहाँ पर बच्चों को पैदा करने से लेकर इनकी पढ़ाई लिखाई और बाकी ज़रूरतों पर अच्छा खासा खर्चा होता है। जापान के अंदर बच्चों की पढ़ाई हद से ज़्यादा महंगी है और इस टॉक्सिक वर्क कल्चर के होते ये लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इस हिसाब से इनकी तनख्वाहें बहुत ही कम हैं। और इसीलिए आप में से काफ़ी लोगों ने ये सुना होगा कि जापान के अंदर एक जंगल बहुत मशहूर है जिसको सूस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर साल इसी टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से और प्रेशर की वजह से लोग यहाँ पर अपनी जानें ले लेते हैं। आप ज़रा यहाँ पर कंपैरिजन करने की कोशिश करें कि उनका वर्क कल्चर हमारी तरह नहीं होता कि वहाँ पर बात करने के लिए भी कोई शख्स मौजूद हो और उनके साथ वो काफ़ी सोशल भी हो सके। जापान जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर लोग अपने काम से काम रखते हैं, किसी दूसरे के मामले के अंदर टांग नहीं अड़ाते और यही चीज़ें कर्ज बनकर इन लोगों को अकेला और स्ट्रेस से भर देती है, जिसके चलते वो ये एक्सट्रीम कदम भी उठा लेते हैं कि अपनी जान तक ले लेते हैं।
آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہاں پر اپنی جان لینے والے لوگوں کی کافی تعداد اسٹوڈنٹس کی بھی ہوتی ہے جو کہ امتحانات کے اندر اچھا پرفارم نہیں کر پاتے، اور یہ ان کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ اس ترقی یافتہ ملک کے اندر بھی بولنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور متاثرہ طلبہ ذہنی دباؤ کے اندر آ کر اپنی جان بھی لے لیتے ہیں۔ امیجن کہ دنیا کا اتنا ترقی یافتہ اور سلجھا ہوا ملک، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایڈوانس ملک، لیکن وہاں کے لوگ بھی اپنی جان لے رہے ہوں۔ اس کا مطلب کہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم کے اندر امریکہ نے جاپان پر نیوکلیر بام گرائے اور اس کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہر کو تباہ کیا، تب اسی ہارڈ ورک کلچر کی وجہ سے جاپان نے دوبارہ سے نہ صرف کم بیک کیا، دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن گیا، لیکن آج یہی ورک کلچر اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن چکا ہے۔ اسی ورک کلچر کے سٹریس کی وجہ سے لوگ شادیاں نہیں کرتے اور اپنی عمر گزار کر بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس ملک کے اندر بوڑھے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اگر اکانومیکلی بات کریں تو جاپان اکانومیکلی بھی بہت سٹرگل کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت اس پر 9.2 ٹریلین کا قرضہ ہے، جو کہ دنیا کے ون آف دی بگیسٹ ہے۔ 2011 کے اندر جب یہاں پر سونامی آیا تھا تو اس کی اکانومی 6.2 ٹریلین کی تھی، جو کہ کم ہو کر آج 2024 کے اندر صرف 4.2 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے اور مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اور دوسری رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے چائنا نے، کیونکہ جاپان ایک ٹائم کے اندر جو ٹیکنالوجی بنا کر دنیا کو بیچ رہا تھا، اس سے بھی سستی چیز بنا کر چائنا آج دنیا کو پوری دنیا میں بیچ رہا ہے، اور اوبیسلی اس کی وجہ سے جاپان کے پروفٹ یا پھر اس کی GDP کافی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ ایک اور سب سے اہم وجہ ہے جاپان کی امیگریشن پالیسی کا سخت ہونا، یعنی باہر کے لوگوں کو اپنے کلچر کے اندر شامل نہ کرنا یا پھر ان کو شامل نہ ہونے دینا۔ باقی ترقی یافتہ ملکوں کے الٹ جاپان امیگریشن کو زیادہ فروغ نہیں دیتا، کیونکہ یہاں پر ثقافتی اور زبان کی وجہ سے باہر کے لوگوں کو اس کلچر کے اندر ایڈجسٹ ہونے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ I don't want to work for a Japanese company. It is the worst place in the world to live as a foreigner. If you don't have any intention of respecting us, then leave my country. اور اسی کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ مزدوروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے باہر سے لیبر فورس نہیں آتی، جو کہ اس کی آبادی کے بحران کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جاپنیز گورنمنٹ کو اس پرابلم کا پتہ نہیں ہے اور وہ بار بار ایجنسیز کے تھرو لوگوں سے سوال کر رہی ہے کہ تم لوگ شادیاں کیوں نہیں کر رہے ہو، اور یہاں تک کہ حالیہ دنوں کے اندر جاپان نے ہر بچے کی پیدائش پر گورنمنٹ کی طرف سے 5 لاکھ ین دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ کام پر اوور ٹائم کو بھی ختم کروا رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ جاپنیز گورنمنٹ اس مسئلے کو لے کر انتہائی سیریس ہے اور جلد سے جلد اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ لیکن سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ ورک لوڈ کی وجہ سے اپنی جانیں لینے کا کلچر صرف جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک کے اندر نہیں ہے، بلکہ دنیا کے باقی ملک، مثال کے طور پر آئس لینڈ، ساؤتھ کوریا، اٹلی، جرمنی اور برٹن کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن جاپان کا معاملہ تھوڑا سیریس ہے۔ ایٹ لیسٹ جاپان کے لوگوں کو اس بات کی تسلی تو ہے کہ ان کی گورنمنٹ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ رہی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ لیکن امیجن کریں کہ ہمارے ہاں پاپولیشن کا مسئلہ ہے، پانی، بجلی، گیس مہنگی کے مسئلے ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، مسلسل مہنگائی کی وجہ سے اپنی جانیں لے رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اور یہ سب سے بہترین مثال ہے اپنے ہاتھوں سے ایک ہنستے بستے ملک کو تباہ کرنے کی۔ باقی آپ لوگ جاپان کی سچویشن پر کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔